নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আপার ট্রেন্ড। আমি জয়িতা আর আপনারা দেখছেন আরেকটি খুব সুন্দর ভিডিও, মানে দেখতে চলেছেন। কি দেখাবো এই ভিডিওতে? এই ধরনের ভীষণ সুন্দর সুন্দর सॉलिड कलर बाटिक साड़ी। इस वीडियो में सॉलिड कलर की बाटिक साड़ी मैं दिखाऊंगी कटन लिनन मटेरियल के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती है। लिवाटा के साथ मिलने वाली पहली कलर की ये सॉलिड वाली कटन लिनन बाटिक साड़ी। देख लीजिए डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है। हैंड बाटिक है ऑब्वियसली ये साड़ी, और ये रही ब्लाउज पिस। कलरटा किन्तु थाकছে একদম ডিপ নেভি ব্লু কালার, ভীষণ সুন্দর লাগছে। প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু 998, আর এই শাড়িটির প্রাইস হয়ে যাবে এখন 698 रुपीज़, शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। अभी जानी मन में लड्डू फूटा तो जल्दी से बुकिंग कीजिए। ওয়াইন কালারের এই কাটান লিনেন শাড়িটা জাস্ট দেখে নিন, অসাধারণ দেখতে। আলাদা করে আর ডিজাইন বলার কিছু নেই, সবগুলোরই প্রচুর মানে সবই একই রকম ডিজাইন পাবেন, বাট পাবেন প্রচুর কালার। তাই চটপট বুকিং করে নিন। আর তার সাথে কিন্তু ব্লাউজ পিসও থাকছে। একটা অলরেডি খুব ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছি, এখন শুধু কালার দেখাবো, নাহলে ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে আর আপনারা দেখতে চাইবেন না। তাই চলুন চটপট কালারগুলো জাস্ট দেখে নিন। कटन लिनन मटेरियल की ये जो बाटिक में दिखा रही हूँ सॉलिड में, इसकी नेक्स्ट कलर देखिए। ये वाली कलर जो है ना, थोड़ी सी ब्रिक रेड या फिर रास्टिक ऑरेंज भी आप कह सकती है। बहुत खूबसूरत कलर है। बुकिंग कर लीजिए 998 की साड़ी 698 रुपीज़ में। पार्पल कलरটা জাস্ট দেখে নিন, অসাধারণ কিন্তু কালারটা ভীষণ ভালো লাগছে। এগেইন 998 এর শাড়িটা 698। মেটেরিয়াল কাটন লিনেনে। সঙ্গে থাকুন, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, প্রচুর কালার অপশন আরও দেখাচ্ছি। সি গ্রিন কালারের এই শাড়িটি জাস্ট দেখে নিন, কি সুন্দর লাগছে। बहुत ही खूब दिखने वाली ये सी ग्रीन कलर की साड़ी की प्राइस ओनली 998 की साड़ी 698। ये है सॉलिड में कटन लिनन बाटिक। नेक्स्ट कलर ऑप्शन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कटन लिनन बाटिक की और एक कलर देख लीजिए, कितनी खूबसूरत है येलो कलर के साथ। प्राइस रहेगी ओनली 998 की साड़ी 698, शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। और ये रही इसकी ब्लाउज पीस। ফুল কালারের এই শাড়িটি জাস্ট দেখুন, দেখলেই না মনটা কীরকম অদ্ভুতভাবে কোনো একটা জায়গায় যেন ভেসে চলে যাচ্ছে। সত্যিই তাই, কিছু কিছু কালার মনের মধ্যেও ভীষণভাবে এফেক্ট ফেলে। এই কালারটা ঠিক সেই রকম, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এই পানাফুল কালারের শাড়িটির প্রাইস কিন্তু 998, আর এই মুহূর্তে 698, शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। তাই দেখেই বুকিংটা করে ফেলুন। मैजेंटा कलर की ये साड़ी को जस्ट देख लीजिए, कितनी खूबसूरत है। प्राइस 998 और अभी 698, शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। वीडियो में ऑलरेडी मैंने इसकी मटेरियल बता दी है, तो देरी ना करते हुए चेकआउट करिए और बुकिंग कीजिए। रामा ग्रीन कलर या फिर पीकॉक ब्लू कलर, आपको कौन सी लग रही है? ड्यू टू डिजिटल मीडिया यह कलर नहीं आती है, लेकिन अगर बाई चांस आ गई इस वीडियो में तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कलर ज़रूर बताइए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन कौन मेंबर्स के मोबाइल पे ये कलर क्या दिखा रही है। और ये रही इसकी ब्लाउज पीस, भीषण सुंदर देखते। 998 শাড়িটা 698। আর যেটা আমি বললাম যে কমেন্টস করে জানাবেন কিন্তু এটার কালারটা আপনার মোবাইলে কি আসছে। চলুন নেক্সট কালারটা দেখে নিন। একদম অদ্ভুত সুন্দর একটা হট পিঙ্ক কালার, ভীষণ ভালো লাগছে। এটা কিন্তু রানি নয়, পিঙ্কেরই একটু ডিপ শেডটা। दिस इज़ ब्लाउज पीस। प्राइस इज़ ओनली 998 और अभी 698 रुपीज़, शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। तो বন্ধুরা ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আশা করছি যে কটা কালার দেখালাম সব কটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণে আপনারা ট্রেন্ডের সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের দুপুরের লাইভ যেটা 2:30টায় শুরু হয়, রাতের লাইভ যেটা 9টায় হয়। ভালো থাকবেন, নমস্কার।